हाय फ्रेंड जुहार जय मां समलई। आपण मैंने केन्ता अच्छन आम तो भल अच्छु। आम जी आज महादेव मंदिर आज महादेव जागर देखुन यहाँ भिडियो कंटिन्यू थुन जे जानीपारे आम कहीं जाऊँ काଣା करछुँ काଣା करमु आईटा नानी महाप्रभु करवार लगी रेडी करुछन आईटा बाहर जीमु ए महादेव मंदिर शिखुआ के जीमु आन दीप दुपा जाली कर आसमु। आमे तो उपास नहीं रखबार न क्या देह पा खराब है दिनू आती लैकिन जीमु ए जाली जला दे कर आसमु तार भिडियो कंटिन्यू थुन जे जानीपारे कहीं जीमु काଣା करमु आपण मैंने भी बाबा दर्शन करेंगे आज सिद्धेश्वर बाबा पीठ के जाऊँ सब सर्वसिद्धि हेसी से लगे बोलिकी आपण मानक भी दर्शन करामु बोली भावीछे। और चलो भिडियो कंटिन्यू थुन जहाँ जहाँ आम आप सब शेयर करमी काଣା काଣା सेन होता हो। चलन फ्रेंड आम चलनु यहाँ मंदिर नानी यहाँ सजे बजे होन मुझे रेडी हो यार महाप्रभु गलिन बापा भी गलिन देखो वर्षा है ग्रीन ग्रीन दिखे नानी बापा चलले आम भी चलनु ट्रेन के गला ठंडा लगले फिर घर देखुन के सुंदर दिखे हॉस्पिटल घर नहीं से देखो फ्रेंड्स इटा पहुँची आसनु आम शिखुआ महादेव मंदिर आउ केते भिड़ अच्छन केते लोग अच्छन देखमा चलन वीडियो कंटिन्यू थन जी जानीपारे आउ भितर काଣା काଣା होचे भी सब शेयर करमी आपण मानकर संगे आउ देखुन ये भगवान केते सारा लोग देखुन आउ पूरा धाड़ी लमी लमी कि 2 बाजी गला आम घर के तो 2 बजे जे पहुँचलु आर भी पछे भी बहुत थे देखुन केते पूरा कहने न आज पूरा बैंड बाजी जीवा भगवान पूरा निहाती सुनबे और धाड़ी लंबी थिले ही भगवान सुनसन आर हरबर होकर कार आगे कार पछे एंता पले गले कि सुनने का नहीं जहाँ भी हो जय सिद्धेश्वर बाबा। देखो फ्रेंड्स इटा वृषभ भगवान मन को दर्शन करन आपण माने भी आटा जेनटा कि मंदिर पाखे वृषभ भगवान अच्छन आरो इटा आपण मन को भी टिके इटा शेयर कर दिछे आरो दर्शन करन तार परे कि समय में मंदिर भीतर के
ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ବାକି କିନି ଟିକେ ହେନ୍ତା ବି ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଦିଶି ଇନର୍ ଇଟା ଭିତର ମହାଦେବ ବାବାର ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରୁନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯେତ୍କି ଭିଡ଼ ଯେ କି ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଧୂପ ଦୀପ ଭିତରେ ଦେଇ ନେଇ କରୁଥେଇ ପୁରା ହେନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆର୍ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ବି କିଛି ନେଇ କରୁଥେଇନ ହେନ୍ତା ପାଣି ଡାଲୁଥିଲେ ଆଉ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାରପରେ ସରିଗଲା ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକେ ଆସନୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ କିନି ଏଇଟା ପୂଜା ପାଠ ଟିକେ ସାରିଦେମା ତାରପରେ କିନି ହେତ୍କେ ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପକେ ଯିମା ଆଉ ସେନ ବି ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥନ୍ ଜାଣିପାରବେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରଛୁଁ କାଣା କରଛୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେଇଛେ আমার ভিডিও কেনতা লাগছি যে কমেন্ট বক্সরে নিহাতি কমেন্ট করবে মো নিজর লোক হইতিবে বলে কিনি কমেন্ট করবে আগ্রহ টিকে বড়ছি কমেন্ট কলে যেনতা কি মোর বেটা বেটি যেতে ভাই বনি সমস্তে কমেন্ট করছন ভাল লাগলা কহি করি ভাল তো নিহাতি লাগবা ভগবান মহাপ্রভুঙ্কর ইনে মা রণঘণ্টা কালী চণ্ডী সমস্তে অছন ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଥଉନ୍ ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମିଲୁ ଆଉ ସର୍ବସୁଖୀ ହଉନ୍ ଆଉ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ହଉନ୍ ଯେତେ ବି ମୋର ଭିୟର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ଲାଗି ବି ମୁଇଁ ସବୁବେଲେ ଡାକସି ଭଗବାନକେ ଆଉ ମୋର ଘରର ପରିବାରର ମୋର ମଙ୍ଗଲ ଲାଗି ବି ଡାକସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଦେମୁ ତାରପରେ ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପକେ ଯିମା ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ହିଁ କରିବେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା वीडियो केनता लागला जे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे आरो वीडियो रे देखा फ्रेंड बाय जुहार जय मां समलेई जय कौशल।